election ko pa Tripamotha Bisi election Jengke bano kiriya Jengke bano lachiya Bisi election Buka gano hambai James Hano Sanglam Sogo Gano Kabai Kubai Hambai Ro Bisi election Jengke bano kiriya Jengke bano lachiya Jengke bano kiriya Jengke bano lachiya BJP होशियार BJP होशियार जनता में फैला है जनता में फैला है बीसी इलेक्शन फैला है बीसी इलेक्शन फैला है बुबागनो हम Sini mata iseng nasional Sini mata naseng malaha Sini mata iseng nasional Sini mata naseng malaha Bisi election palaha होशियार BJP होशियार
chini bubagra no blai ke hambai chini tiprasa do phani bagui kami amchai ni theke suru khai high court supreme court jora choba khaimeni bagui bani bagui bubagra no blai ke hajar bar paipleya hamjangma te khulomaya phare te hamaya phare tini chingkila amchayo sarai jorao ching kaisa hambai rele chini bubagra no te supreme court dom haina hambai ya phare tani ke chini long time demand chini bc election 10 bosor roi bc election ng yangmani bagui chini tiprasa amchayo blai ke rangpaicha blockade khaijakha taboni rajya sarkar bai hani bagui ching kami o choba khaimani loge nini rajya bo ching kotor choba khaikha bc election ni bagui high court no bo choba khaikha high court order rojangmani no porjonto rajya sarkar mane yakhe chini tiprasa ni adhikar no royangmani bagui chini bubagra tongmalia Supreme Court bo thangpika mea Supreme Court order rokha je ADC election ADC general election by baksa BC election no ma khainai hne order rokha hani bangai omachini bagai black kotor keplai haisi jeng asu bosor rowe je choba khaitongmani omo miafro chini keplai ni chal orino jeng proman ma we laibo ma bo jeng noi phayo je pro jeng thansa ke choba khaikhangke jeng keplai umu omo haini hai chino miafro ni chal phurungoi rafika jotodin jeng thansa ke choba khainai totodin jeng keplai nai nge chini raj ni bagai chini maharaja ni netritwe jeng tabok choba khaitongmani chini adhikar bibag ni manai omo phunoi rakha miafro ni chalo tini jeng bc election yani bagai finance commission guideline rakha je local body o rang finance hingkhangke jotoni nirbachito protinidhi tongni nangnai নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রপোজাল লখেছি কামি আমচাইও লামা করে তৈ করে নিনে স্কুল এডুকেশন হায়া ইলেকট্রিসিটি ফেসিলিটি হায়া হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি হায়া রোড কানেক্টিভিটি হায়া বত্রং ন কক সানানি হিংকে চিনি নির্বাচিত সদস্য চেয়ারম্যান মেম্বার অফ তংনি নাংনাই ফিয়াবা সুনো 10 বছর রয়ে চিনি এডিসি ভিলেজ কমিটি ন ইলেকশন খায়াকে সুনো রাং সাওনি পর্যন্ত তাবনি রাজ্য সরকার বন্ধ কে খাইতংখা boni bang chini bubagra tongmalia supreme court jora soba khai miafro keplaing kha hisab khai nai kangke proti bosor jodi kaisa edc village 3 koti chini rang phayeni tongu minimum 3 koti jodi 5 bosor ni 587 edc village ni 3 koti ke rang hisab khai ke 5 bosor 15000 koti taka chini kamio development ni samu ungnani tongmani फियाबा जोनो रांगपैसा कासै रखा हाइछि राज्य सरकार और जागा सुरुति प्रमोथा सिमि लसैया जारा बीजेपी खाइनाय शासक दल हुनै दम उंजाबै तंनाय साकसानो खाट खाला बटे तंनाय बरकबो लसिं खा हाइछि तिनि चिं सुप्रीम कोर्ट अर्डर रमानि बागै चिनि तिप्रासानि कप्लाइनि सालंखा बीसी इलेक्शन तामं खांके 587 एडीसी विलेज जों जत जागानो कप्लाइनाय तालिंके तिप्रासा रक जतनो बुसिखा जे जोंनो अधिकार याखे तंमानि ताबो बीसी इलेक्शन कमिटी जदि डिक्लेयर खाइखांके बरक जत तिप्रासा रक चिनि लगे थानसानि मारिगो चबा खाइने हनै रेडी लाइजाय एवं जों कप्लाइनाय बरक ओ बीसी इलेक्शन चेनाय हनै सिवै चिनि अधिकार या अथच पक साफ्रंके राज्य ताबो राज्यनि शासन करे हिंखांके तानि इलेक्शन खाया ini bubagra democracy no poito samani bagoi गणतांत्रिक no poito samani bagoi गणतांत्रिक माध्यमे चबा खाये जोंनो निर्वाचित खाइने सुजुरदि जों कामिनि सरकार चिनि कामिनि सरकार जोंनो चंगानि सुजुरदि हनै चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट जरा सखा चिनि कामिनि सरकार खांके विलेज कमिटी माने चिनि कामिनि सरकार खांके जोंनो काहाम हाया नायनानि बागै चिनि प्रतिनिधि चंजाक तनाय चिनि बाङै कक सानाय तनाय फाइनाय छालो ताबो एप्रिल 20 तारिख नि बिसिङो बरक बीसी इलेक्शन पूरा कोड ऑफ कंडक्ट पाइरवे चिनि प्रतिनिधि चंजाक पाइबेने आफोछि चिनि बीसी इलेक्शन पाइमेन यागलो प्रतिनिधि र चिनि कामी आमचाइनि हामखायनो जों सामं खायमानाय एतो दिन जों सामं खायमालिया चिनि विलेज कमिटि नि बरक र उनो साजाने ग्रें तंमानि ताबक जों मासिनाय gang paitawa mon sani musu जों थानसा के चबा खाइखांके जों कप्लाई जों आगे बुति जे नेतृत्व नौखा 17 बছর পরে
एडिसि मान माने ताबो बुचुं कमा चिकन चिकन अधिकार न फाइट खायो थानसा के चबा खाइ खाइ के जों कप्लाइङो ओला बुचुनि ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड तेचिनि सांविधानिक अधिकार जों मानाय जुदि थानसा के चबा खाइ खाइ के ब्लाइके हामबाय जतन खुलुमखा